जय जगन्नाथ ओडिशा आज अगस्ट 1 तारिख शनिवार आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चय शेष जाए देखंतु जहाद्वारा आपण माने आम राज्य तथा देश विदेश सबुजाक प्रमुख खबर रखि पारिबे। भिडियोटी भल लागिले छोटिया लाइक ते देबाको भूलिबेनी। प्रथम खबर केंद्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति पीएम किसान हिताधिकारी खुशीर खबर। केंद्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति आ 5 वर्ष बढ़िला पीएम किसान योजना 2030-31 जाए पीएम किसान योजना बढ़िला एने केंद्र कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जायथिबा सूचना मिलछि। केंद्र सरकार चाषी अनेक योजना चलाइछन्ति जहा लक्ष लक्ष चाषी को सीधा सड़क लाभ पहुंचाउछि। देशर अनेक चाषी आर्थिक भाव में असुरक्षित अछन्ति तेणु सेमानकु सहायता प्रदान करबा पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करा जायतिला। ए योजना अधीन रे चाषी माने प्रति वर्ष 6000 अनुदान पाती। यह 3टी किस्ती सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट को पठा जाए। परवर्ती खबर रविवार ठू बढ़िबो वर्षा आसुछि आउ एक लघुचाप प्रबल छिचिबो। राज्य रे भी बड़ वर्षार संभावना नाही कां भां होई पारे। तेबे अगस्त 2 तारिख बेलको वर्षार परिमाण सामान्य वृद्धि पाइबो। अनेक स्थान रे हल्कारू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। विशेष करी दक्षिण ओडिसार केतेक जगह रे प्रबल वर्षा होई पारे एभली पूर्वानुमान देखा दैछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग पक्षरु 2 सप्ताह पई जारी होइथबा पूर्वानुमान अनुसार प्रथम सप्ताह जुलाई 30 रु अगस्त 5 रे कोनोसी नुआ घूर्णिबलय संभावना नाही। तेबे द्वितीय सप्ताह रे अगस्त 6 रु 12 उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय हेबार संभावना अछि। एहा प्राय 9 तारिख बेलकु लघुचाप रे परिणत होई पारे। परवर्ती खबर हीराकुद रे खोलिला 14टी गेट बढ़ुची हीराकुद जल भंडार जलस्तर। हीराकुद डैम रे खोलिला 2टी गेट जल भंडार 14टी गेट दे पानी निष्कासन हेउची। किछि समय पूर्वरु हीराकुद रे 10टी गेट खोला जायतला। बाम पार्श्व रे 7टी गेट एवं डाहाण पार्श्व 3टी गेट दे जल निष्कासित हेउची। प्रति सेकेंड रे 3,69,322 क्यूसेक जल प्रवेश करूची। पूर्वरु 2टी गेट मध्ये खोला जायतला। 65,543 क्यूसेक जल निष्कासित हेउतला। हीराकुद जल धारणा क्षमता 630 फुट थिला। वर्तमान जल भंडार जलस्तर रही 624.10 फुट। परवर्ती खबर महानदी बन्या को नहीं राजनैतिक झड़ बीजेडी कांग्रेस टार्गेट बीजेपी पालटा जवाब। महानदी जल विवाद और बन्या को नहीं सरकार को घेरी बीजेडी जेतेबेले छत्तीसगढ़ मनमानी पाई महानदी पानी राज्य में बन्या परिस्थिति सृष्टि करछि सेतेबेले मुख्यमंत्री दिल्ली रे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मीटिंग करछुंती। एहा कोन प्रहसन नुहे कि बोली प्रश्न करछंती बीजेडी नेता प्रीतिरंजन घड़ाई। से आहुरी कहछंती नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थिबा बेले प्राकृतिक विपर्यय को जेउ भले भाबे परिचालना करुथिले ता उपरे साधारण लोकंको भरोसा और विश्वास बढ़िथिला। हेले एबे सरकार कोन करूछंती बोली प्रश्न करछंती प्रीतिरंजन। मुंडली रे गुरुवार पानी पीकरे थिला बन्या जुगु सात घाई होईछि बोली पीसीसी सभापति भक्त दास मध्य सरकार को टार्गेट करछंती। भक्त कहछंती बन्या बेले राज्य रे लोके हंतसत हेउथिबा बेले मुख्यमंत्री दिल्ली रे बसिछंती। परवर्ती खबर 72 घंटा मध्य क्षयक्षति आकलन सह तुरंत क्षतिपूरण देवाक राजस्व मंत्री का निर्देश। बन्या जल सुखिबा पर्यंत जनसाधारण समान दायित्व एवं समर्पित मनोभाव नहीं कार्य करने को परामर्श देइछन्ति राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी। एथिसह 72 घंटा मध्य क्षयक्षति आकलन सह तुरंत क्षतिपूरण प्रदान निमंते राजस्व मंत्री निर्देश देइछन्ति। बन्या मुकाबिला को नहीं माराथन बैठक में राजस्व मंत्री परिस्थितिर विस्तृत समीक्षा करिसेंति। बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिला बन्या द्वारा विशेष प्रभावित होतिबा बेले केन्दुझर एवं मयूरभंज जिला मध्य अनेकांश प्रभावित होछि। प्राय 100टी ब्लॉक रो 539टी ग्राम पंचायत रे 1458 गाँव रो 7,05,232 जन लोक बन्या प्रभावित होइछन्ति। एसआरसी प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ओडीआरएफ एनडीआरएफ एवं अग्निशम बाहिनी एवं अन्य उद्धारकारी दल तथा जिला प्रशासन रो सम्मिलित प्रयास माध्यम रे 1,89,597 जन व्यक्ति को रिलीफ केंद्र तथा सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। परवर्ती खबर बन्या प्रभावित अंचल रे बढ़िबो कॉलेज एडमिशन अवधि जिलापाल को रिपोर्ट देवा को निर्देश। कॉलेज रे बढ़िबो एडमिशन अवधि समस्त जिलापाल मानकु रिपोर्ट देवा पाई निर्देश दिया जायछि। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज निर्देश दैछथि। बन्या पाई विभिन्न कॉलेज रे एडमिशन बाधा प्राप्त हेउथिबा नै खबर प्रसारण पर मंत्री एभळे निर्देश दैछथि। राज्यर समस्त कॉलेज रे नामलेखा प्रक्रिया चलिछि सेति पाई भद्रक महिला महाविद्यालय रे नामलेखा पाई छात्र और अभिभावक भिड़ लागिथिला। कॉलेज रे बन्या जल लहड़ी मारुथिबा बेले चिंतार अध्यक्ष अध्यापक और नाम लेखाइबाको आसिथिबा छात्र एवं अभिभावक एपरि स्थिति संपर्क में विभागीय अधिकारी को जणाइले कॉलेज अध्यक्ष।
परवर्ती खबर आसंता 4 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति सुरक्षा समीक्षा कले डीजीपी। आसंता 4 तारिख रे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तरे आसुछंती। राष्ट्रपति सुरक्षा नहीं आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होची। वीवीआईपी रे ब्लू बुक निर्देशावली अनुसार सुरक्षा व्यवस्था करने को डीजीपी निर्देश देइछंती। बैठक रे राष्ट्रपति सुरक्षा नियमित जांच ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस पाट्रोलिंग उपरे डीजीपी गुरुत्व आरोप କରିଛନ୍ତି। राष्ट्रपति गस्त बेले नोडाल अफिसर नियुक्त कराଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ତାରିଖ ବଢ଼ିଲା। 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିହେବ ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ। राज्य में चलता बन्या परिस्थिति को दृष्टि रखी मैट्रिक परीक्षा 2026 फर्म फिलअप तारीख वृद्धि पूर्व जुलाई 31 तारीख शेष दिन भाव धार्य होता बेले वर्तमान छात्र छात्री माने अगस्ट 14 तारीख पर्यंत फर्म फिलअप करें। बन्या प्रभावित अंचल में अनेक विद्यालय एवं छात्र छात्री यातायात और इंटरनेट समस्या सह विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होउथिबारु एही निष्पत्ति निया जायछि। तारीख वृद्धि फल जो छात्र छात्री निर्धारित समय मध्य फर्म पूरण कर पारि नथिले सेमाने एबे अतिरिक्त समय सुविधा पाइबे। परवर्ती खबर संसद में भयंकर हट्टगोल सोमवार पर्यंत लोकसभा राज्यसभा मुलतवी। संसदर उभय गृह हट्टगोल सोमवार पर्यंत लोकसभा और राज्यसभा मुलतवी। संसदर मौसुमी अधिवेशन में विरोधी दल हट्टगोल करथिले। उभय गृहर कार्य बाधाप्राप्त होइतिला। फल उभय गृह को सोमवार जाए मुलतवी रखा जायछि। लोकसभा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 और सर्वोच्च न्यायालय विचारपति संख्या संशोधन बिल 2026 उपरे आलोचना सह भोटिंग हेबार थिला। सेपरि राज्यसभा सूक्ष्म क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग विकास संशोधन बिल 2026 उपरे आलोचना हेबार कार्यक्रम थिले भी हट्टगोल जोगु होई पारि नाही। परवर्ती खबर रेल मंत्री को भेटिले मुख्यमंत्री राज्य में रेल भित्तिभूमि नहीं कले आलोचना। रेल मंत्री को भेटिले मुख्यमंत्री नुआ दिल्ली ठारे केंद्र रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव सौजन्य मूलक साक्षात कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में रेल भित्तिभूमि विकास नूतन रेल लाइन प्रकल्पर कार्यकारिता और जोगाजोगर व्यवस्थार सुदृढ़ीकरण नहीं सकारात्मक आलोचना होता सूचना मिली। मुख्यमंत्री कहते जे आंचलिक तथा शिल्पांचल संयोगीकरण को अधिक क्रियाशील करी आर्थिक प्रगति को त्वरान्वित करने आमर मुख्य लक्ष्य। केंद्र सरकार सहयोग में एक विकसित और समृद्ध ओडिशा गठन दिगरे आमे निरंतर आगे चलीछु बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर पार्टी इस्तीफा देले बीजेपी मुखपात्र शहजाद पुनवाला। बीजेपी मुखपात्र शहजाद पुनवाला पार्टी इस्तीफा देइछंती। सूचना अनुसार शहजाद 30 तारिख संध्यारे पार्टी को तांकर इस्तीफा पत्र पठाई दिथिले। सही अनुसार से तांकर एक्स और अन्य सोशल मीडिया हैंडल विवरणी बीजेपी शब्द हटाई दिछंती। से एबे निजको भारतीय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजीवन अनुगामी बोली उल्लेख करछंती। शहजाद कांग्रेस छाड़िबा परे बीजेपी रे जोग देइथिले और पार्टीर मुखपात्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାକପଟୁ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ତାହା ହେଉଛି ଶେହଜାଦଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁନୱାଲା ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି କ୍ଲିପ ରିପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବାର କଥା କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। परवर्ती खबर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को भेटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नक्सल मुक्त ओडिशा शिल्पायन उपरे आलोचना। नुआ दिल्ली ठारे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को साक्षात करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए बैठक में मुख्यमंत्री केंद्र गृह मंत्री को राज्यर विकासमूलक पदक्षेप आईन श्रृंखला परिस्थिति आभ्यंतरीण सुरक्षा एवं चालू रहिथिबा विभिन्न विकासमूलक कल्याणकारी योजना संपर्क में अवगत कराइथिले। प्रधानमंत्री को दृढ़ दृष्टि संपन्न नेतृत्व में विकास प्रगति और समृद्धिर एक नूतन पथरे ओडिशा द्रुत गति आगे चली बोली आलोचना समय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कहते। राज्यर विकास प्रक्रिया को आहुरी सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री केंद्र गृह मंत्री को निरंतर सहयोग कामना करथिले।
পরবর্তী খবর এমকেসিজি রে পিজি পরীক্ষা পেপর লিক হয়েছে 5 জনিয়া তদন্ত কমিটি গঠন ব্রহ্মপুর এমকেসিজি মেডিকাল কলেজ রে পিজি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র লিক অভিযোগ নেই হয়েছে ঘটনা গুরুতর সহ নেই ওড়িশা ইউনিভর্সিটি অফ হেলথ সাইন্সেস বা ওୟୁএଚএস সত্যাসত জাঁয়া গঠন করা 5 জনিয়া তদন্ত কমিটি ব্রহ্মপুর এমকেসিজি মেডিকাল কলেজ রে পিজি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র লিক অভিযোগ পরে চিন্তা বড়িছে পরীক্ষার স্বচ্ছতা এবং বিশ্বসনীয়তা নেই প্রশ্ন উঠিଥିବା বেলে ঘটনার তদন্ত ପାଇଁ তৎপর ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଓୟୁଏଚଏସ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି କମିଟିକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାଇବର ସେଲର ସହାୟତା ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି পরবর্তী খবর আজিঠু বড়িপারে ঘরোই গ্যাস সিলিন্ডর দর উজ্জ্বলা হিতাধিকারী দেবাকু পড়িপারে অতিরিক্ত 300 টঙ্কা আজিঠারু যোজনা এবং অনেক জিনিসরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হেবাকু যাଉଛି এথিমধ্যରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ହେଲେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 300 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା 9ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ 6ଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଏହାକୁ 4ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି পরবর্তী খবর আহুরি শক্তিশালী ହେବ সামুদ্রিক সুরক্ষা ভারতীয় নৌসেনা পাইলা ডাইভিং সপোর্ট জাহাজ নিপুণ ভারতীয় নৌসেনা স্বদেশী প্রতিরক্ষা উৎপাদନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସପୋର୍ଟ ଜାହାଜ ନିପୁଣ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏହି ଜାହାଜଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପଞ୍ଜିକାର ବର୍ଗୀକରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 75% ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଡିଏସଭି ନିପୁଣ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନିପୁଣ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କୁଶଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଜାହାଜଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଜାହାଜଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସିଚୁଏସନ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି পরবর্তী খবর আমেরিকা ইরান মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 16 ভারতীয় মৃত 75 আহত মধ্য প্রাচ্যরে যুদ্ধ থমুনি আমেরিকা এবং ইরান নির্ণায়ক যুদ্ধ মোড় মুহাইলেনি কিছু বি হইপারে তেবে যুদ্ধর প্রভাব সেবেঠারে বসবাস করুথিবা ভারতীয়ଙ୍କ উপরে পড়ুছি অনেক ভারতীয় প্রাণ হরাইছন্তি যাহাকু নেই বড় সূচনা ଦେଇছন্তি কেন্দ্র সরকার রাজ্যসভার বৈদেশিক রাজ্যমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং କହିଛନ୍ତି যে চলিত বর্ষ মধ্যপ্রাচ্যরে যুদ্ধ আরম্ভ ହେବା পরঠু এবে সুদ্ধা 16 জন ভারতীয় প্রাণ হরাইছন্তি এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାବିକ ସେହିପରି 75 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିପିଆଇ ସାଂସଦ ଜନ୍ ବିଟ୍ରାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଣେ କୁଏତରେ 2 ଜଣ ଓମାନରେ 8 ଜଣ ଇରାକରେ ଜଣେ ୟୁଏଇରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ୟୁଏଇରେ 32 ଜଣ ଓମାନରେ 24 କତାରରେ 4 କୁଏତରେ 13 ଓ ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীଙ୍କ ষড়যন্ত্র জৈশ আতঙ্কবাদী গিরফ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହମି ମଣ୍ଡଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ସକ୍ରିୟ ସଜାଦ ଭୋଟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2019 ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଥିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏସଟିଏଫର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହମିମ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଅଦଳ ବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷାତକାରର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି
ଅନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଭାରତର ଜଳାଣି ସୁରକ୍ଷା, ସାର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ମଳ ପୂର୍ଜାଙ୍କ ସମେତ 10 ପର୍ବତ ଆରୋହୀ ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ପାକିସ୍ତାନର କାରାକୋରମ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର 12ତମ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ବ୍ରଡ ପିକ୍ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିର୍ମଳ ପୂଜାଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ 7000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେପାଳ ପର୍ବତାରୋହଣ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜ ବାହାଦୁର ଲାମା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ନେପାଳୀ ଏବଂ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଓମାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପର୍ବତାରୋହୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନିର୍ମଳା ପୂର୍ଜା ପୂର୍ବରୁ ଗୋର୍ଖା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସର ସୈନିକ ଥିଲେ ଏବଂ 2019ରେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ 14ଟି 8000 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସ, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସୀମା ଶୁଳ୍କ, କାମ କଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଦେଶରେ ସୁନା ଚାହିଦାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହ୍ରାସ। ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି ଧାତୁ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱ ସୁନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ ତ୍ରୈମାସରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଚାହିଦା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 6% ଖସିଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ତ୍ରୈମାସରେ ଏହା 131.4 ଟନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ଥିଲା 139.7 ଟନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀରେ ଲାଗୁଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ 6%ରୁ ବଢ଼ାଇ 15% କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଚାହିଦା ସଙ୍କୁଚିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସର ବନ୍ଦ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ପାଇଁ ମେ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକନିକାର ସୁଧ ନଦୀ ନାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିରଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ 117 ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସର ନବୀକରଣ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏନ୍ କୋଟେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷତିପୂରଣର ଭାର ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲଦାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜ୍ୟାଭଲିନ୍ ଫାଇନାଲରେ ନିରଜ, ରୋହିତ, ଜସପ୍ରୀତ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତାରକା ଖେଳାଳି ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମେତ 3 ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ନିରଜଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଯାଦବ ଓ ଜସବୀର ସିଂ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପଦକ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ନିରଜ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେହି 84 ମିଟର ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ନିରଜ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସରେ 79.61 ମିଟର ଦୂରକୁ ଥ୍ରୋ କରି ଉଭୟ ମୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଅର୍ଜଦ ନଦିମ 88.73 ମିଟର ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ। 2027ରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସଂଗଠନର ନିୟମ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଯିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ସମସ୍ତ
समस्त सदस्य राष्ट्र मुख्य मानकु आमंत्रण करबा एक नियमित प्रक्रिया और दायित्व बोली से प्रकाश करछंती। अन्य पक्षरे मानियालारे आयोजित एशियान बैठक अवसर में भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर एवं पाकिस्तान वैदेशिक मंत्री मध्य कौनसी द्विपाक्षिक आलोचना हेबार संभावना नहीं पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर में नुआदिल्ली पक्षरु एपरि कौनसी अनुरोध आसी नथिबा प्रवक्ता स्पष्ट करिसेंती। परवर्ती खबर अमेरिका रे पढ़िबा परे चाकरी पाई 1 कोटी ट्रम्प को नुआ प्लान ले भारतीयों को बड़ झटका। अमेरिका रे उच्च शिक्षा हासिल करी सेठे चाकरी करिवार स्वप्न देखुथिबा भारतीय छात्र छात्री को पाई एक बड़ झटका लागिबाकू जायछि। अमेरिकार डोनाल्ड ट्रम्प सरकार एक नुआ प्रस्ताव उपरे विचार करुचंती जहा अधीन रे अमेरिका यूनिवर्सिटी रो पाठपढ़ा शेष करुथिबा विदेशी छात्र छात्री को सेठारे चाकरी करिबा पाई $1 लाख देबाकू पड़ी पारे। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक रिपोर्ट रु एही चांचल्यकर तथ्य सामना को आछि। एही खबर सामनाକୁ ଆସିବା ପରେ सोशल मीडिया एहाकु नै कड़ा विरोध देखिबाकू मिलिछि। विशेषज्ञ और आलोचक माने एहाकु एक अत्यंत हास्यास्पद और अव्यवहारिक सिद्धांत बोली कहिसंती। सेमानिको कहबा कथा एभଳି नियम लागू हेले सारा विश्वरु आसुथिबा मेधावी छात्र छात्री माने अमेरिका जिबाकू आ पसंद करिवे नाही। परवर्ती खबर श्रीलंका गस्त करिबो टीम इंडिया अगस्त 15 रु खेला जिवो 2टी टेस्ट। भारतीय क्रिकेट दल आउथरे श्रीलंका माटीरे टेस्ट क्रिकेट खेलबा पई संपूर्ण प्रस्तुत। 15 रु 27 अगस्त 2026 पर्यंत दुई देश मध्य 2 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज खेला जिवो। ए सीरीज केवल द्विपाक्षिक सीरीज मध्य सीमित नुहे बरं एथिरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रो गुरुत्वपूर्ण पॉइंट्स हातेबाकू चाहिबो। अधिनायक सुमन गिल का नेतृत्वाधीन भारतीय दल केवल सीरीज जितिबा पई नुहे पॉइंट्स टेबुल ले लंबा डेइबा मारिबाकू लक्ष्य रखिछि। सीरीज पूर्व स्थानीय परिस्थिति सह खाप खुआइबा पई भारतीय दल 7 अगस्त रु कोलंबो ठारे एक 4 दिनिया अभ्यास मैच खेलिबो। भारत वर्तमान 2025-27 पॉइंट्स टेबुल ले 9टी मैच पर 52 पॉइंट एवं 84.15 सह पंचम स्थान रे रहिछि। जदि टीम इंडिया श्रीलंका रे श्रेष्ठ प्रदर्शन करे तबे न्यूजीलैंड विपक्ष घरे टेस्ट सीरीज पूर्व दलर स्थिति बेस मजबूत होई परिबो। परवर्ती खबर एणिकी जीवाक पड़िबो नाही पार्सल ऑफिस टिकट करबा समय बुकिंग हेबो लगेज। भारतीय रेल पक्षरु ऑनलाइन लगेज बुकिंग सुविधा आरंभ करा जायछि। पूर्वरु अधिक लगेज नै यात्रा करुथिबा यात्री मानकु पार्सल ऑफिस जाई सेठरे धाड़ी रे घंटा घंटा ठिया होई लगेज गुडी को बुकिंग करबाकू पड़ुतला। किंतु आगामी दिन रे यात्री माने टिकट बुकिंग समय निज लगेज बुकिंग करि परिबे। आरंभ होइतिबा नुआ व्यवस्था रे योग्य यात्री माने निज टिकट और अतिरिक्त लगेज बुकिंग एक समय रे करि परिबे। तबे एथिरे विभिन्न श्रेणीर यात्रा पाई भिन्न भिन्न योग्यता मापदंड रहिछि। अतिरिक्त लगेज बुकिंग सुविधा केवल टिकट कन्फर्म होइथिबा यात्री मानकु मिलिबो। केवल जेउ क्षेत्र रे अनुमोदित सीमा ठारू अधिक लगेज नेबार अनुमति थिबो केवल सही मामला गुडी करे अतिरिक्त लगेज बुकिंग करा जाई पारिबो। परवर्ती खबर बन्या परिचालना नहीं राजस्व मंत्री को विस्तृत समीक्षा क्षतिग्रस्त चाष जमी पाई चाषी को मिलिबो पैकेज। लोकसेवा भवन ठारे राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी विभिन्न विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं जिलापाल मानक सहित बन्या परिस्थिति संपर्क में सविस्तृत समीक्षा करिसेंती। संप्रति विभिन्न जिले में वृष्टिपात कम थिबा सह खरा पाग होइतिला बेले बन्या परिस्थिति रे क्रमशः सुधार आसिबा सह एसआरसी उद्धारकारी दल एवं जिला प्रशासन समन्वित प्रयास माध्यम जनसाधारण धनजीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने दिगरे मान्यवर मंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंती। चाषी राज्य सरकार चट्टाण परी छिड़ा होती सेपरी बन्या जल छाड़बार 72 घंटा मध्य क्षतिग्रस्त चाष जमीर क्षयक्षति आकलन कर जिलापाल माने रिपोर्ट देवाक निर्देश दिया जायछि।